अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुर्म कहानी और मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। नाजरीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आपको उन कहानियों से आगाह करते हैं जो हमारे माशरे के तारीख पहलुओं को बेनकाब करती हैं। आज की कहानी उन इंसानी दरिंदों की है जो कानून और इंसानियत की हुदूद पार करके मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। ये कहानियां ना सिर्फ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा माशरा किस सिमत जा रहा है, बल्कि ये भी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हैं। तो आइए इन कहानियों का पर्दाफाश करते हैं और उन मजलूमों की आवाज बनते हैं जो इंसाफ के मुंतजिर हैं। जुर्म कहानी का सफर शुरू होता है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नाजरीन, मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ता है, मगर जब इसमें लालच, धोखा और बेवफाई शामिल हो जाए तो ये खतरनाक खेल बन जाता है। तारीख गवाह है कि मोहब्बत में जुनून की सरहद अबूर करने वाला अक्सर अंधी गली में जा पहुंचते हैं, जहां जज्बात की शिद्दत अकल को मफलूज कर देती है और अंजाम भयानक हो जाता है। सवाल ये है कि क्या लालच और हवस ने हमारे मुआशरे में मोहब्बत जैसे मुकद्दस रिश्ते को भी एक कारोबारी मुआहिदा बना दिया है? आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंदोनाक दास्तान है, जहां एक औरत ने मोहब्बत पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे धोखा, बेवफाई और आखिरकार मौत मिली। ये वाक़या खानेवाल के नवाही इलाके 12 चक में पेश आया। मुनीरा बीबी, जो एक आम मगर बाहिम्मत खातून थी, अपने बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए एक छोटी सी किरियाने की दुकान चलाती थी। जिंदगी के इस मुश्किल सफ़र में उसे खानेवाल के कली बाजार के एक दुकानदार अली हसन से मोहब्बत हो गई। अली हसन ने भी मोहब्बत के वादे किए, शादी के ख्वाब दिखाए और इस एतमाद को इतना मजबूत कर दिया कि मुनीरा बीबी ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी यानी 4 तोले सोना भी उस शख्स के हवाले कर दिया। लेकिन मोहब्बत के इन वादों के पीछे अली हसन के इरादे कुछ और ही थे। वो ना सिर्फ मुनीरा बीबी की इज्जत से खेलता रहा, बल्कि बाद में शादी से भी मुकर गया। उसने कहा कि उसके घरवाले शादी के लिए राज़ी नहीं। ये सुनकर मुनीरा बीबी का दिल टूट गया और उसने गुस्से में अली हसन को जान से मार देने की धमकी दे दी। मगर उसे क्या खबर थी कि धोखा देने वाले आदमी उससे ज़्यादा संगदिल और दरिंदा सिर्फ साबित होगा। 23 दिसंबर 2024 की रात अली हसन ने अपने साथी रहमत के साथ मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया। वो मुनीरा बीबी को उसके घर के बाहर से बहाने से लेकर गया और खोखराबाद में रहमत के घर ले आया। वहाँ पहले से मौजूद रहमत की बीवी सोबिया और एक और साथी वसीम भी शामिल हो गए। इन चारों दरिंदों ने मिलकर मुनीरा बीबी को गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के लिए उसे घर में एक गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। सर जो 12-13 साल तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਲਭਾਈ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਲਭਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ पुलिस वाले ने करी है। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मुआशरा इतना बेहिस क्यों हो चुका है? मोहब्बत में धोखा देना तो आम हो चुका है, मगर क्या मोहब्बत के बदले जिंदगी छीन लेना भी एक मामूल बनता जा रहा है? क्या हमारे अदालती निज़ाम में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? अली हसन जैसे दरिंदे किस हौसले पर ऐसे संगीन जराइम का इर्तिकाब करते हैं? और सबसे बढ़कर जब मोहब्बत और इंतकाम की जंग होती है तो इसका अंजाम हमेशा भयानक क्यों होता है? ਮਨੀਰਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਫੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਖਰਾਬਾਦ ਚੌਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾਤੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮਨੀਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ, तो फिर पुलिस वाले ने जी लब्बे साल नाल जाके खोखराबाद उन्होंने लाश बरामद कराई है। उत्थों असीं लाश कड्ढी है जी, सिविल हस्पताल लैके गए, उत्थों दी रिपोर्टां रिपोर्टां बनवाईਆਂ ने, तो फिर उन्होंने गिरफ्तार करे ने। उन्होंने गिरफ्तार करके जी उन्होंने फिर वो लाश बरामद कराई है जी उन्होंने को। अली हसन सीगा, 2 बंदे उहदे नाल होर सीगे, एक औरत होर सी जिहड़ी उन्हां दे नाल नामजद सीगी, जिन्हां ने नाल रल के मारी है। कत्ल के बाद अली हसन इतना बेखौफ था कि उसने महज 2 दिन बाद शादी कर ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ मुनीरा बीबी के घर वाले उसे हर जगह तलाश करते रहे। कुछ दिनों बाद उसके भाई बशीर अहमद ने DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क को दरख्वास्त दी, जिस पर SHO मखदूमपुर इमरान शाहिद ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की। मोबाइल डेटा की मदद से जब अली हसन को गिरफ्तार किया गया
تو اس نے نہ صرف اپنا جرم قبول کر لیا بلکہ اپنے ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ پولیس نے باقی تینوں ملزمان کو بھی حراست میں لے لیا اور کھوکر آباد میں وہی گھر کھود کر منیرہ بی بی کی لاش برآمد کر لی۔ قتل کے دفعات شامل کر کے ملزمان کو عدالت کے حوالے کر دیا گیا اور یوں انصاف کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی انصاف کافی ہے؟ کیا معاشرہ ان واقعات سے کوئی سبق سیکھے گا یا ایسی کہانیاں ہر روز جنم لیتی رہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 چک مخدوم پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں آتا ہے اور 31 دسمبر کو ایک ابڈکشن ہوئی تھی، اس میں منیرہ بی بی لاپتہ ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے کہ عورتوں اور بچوں کے کیسز پہ خصوصی توجہ دی جائے، تو اس کی ہدایت کی روشنی میں میں نے اسپیشل ٹیم تشکیل دی۔ ایس ڈی پی او صدر، ایس ایچ او مخدوم پور اور آئی ٹی کی، انہوں نے ان پہ دن رات محنت کی۔ بس افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ریکور نہیں ہو سکیں کیونکہ ان کا قتل ہو چکا تھا اغوا سے پہلے ہی۔ جب رپورٹ پولیس کے پاس آئی تو اس سے پہلے ہی 6 ہفتہ پہلے ان کا مرڈر ہو چکا تھا۔ منیرہ بی بی اپنی ایک چھوٹی سی شاپ چلاتی تھی، گروسری شاپ، اس کے سامان لینے جب آئیں اور وہاں جو ان کے تعلق والے لوگ بندے تھے، حسن علی، رفاقت اور صوبہ بی بی، انہوں نے ان کو ایک سازش کے تحت بلایا اور ان کا مرڈر کر دیا۔ بعد میں جب یہ کچھ دن گھر میں نہ آئیں تو گھر والوں نے ان کو ٹریس کیا، پھر پولیس کے پاس ہے انفارمیشن دی تو اس پہ ایف آئی آر ہوئی اور یہ قتل بھی ٹریس ہوا اور ان کی ڈیڈ باڈی ملی، اور جو سارے کے سارے ملزم ہیں ان سے جو ایویڈنس نکال کے ساری پولیس نے جمع کر لی ہے اور ان کو جیل جمع کرا دیا۔ اس کیس کو پولیس بہت سیریس لیتی ہے۔ عورتوں کے خلاف جو تشدد کے کیسز ہیں اور وائلنس کے کیس ہیں، اس کو ہم نے اسپیشل ٹیم بنائی ہوئی ہے، ایس ڈی پی او، وہ پروسیکیوٹر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہم ان ظالموں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے بھرپور سزا دلوائیں گے اور عدالتوں میں اس کیس کو اچھی طرح پروسیکیوٹ کریں۔ ناظرین، یہ ایک المیہ ہے کہ محبت جو دو روحوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات نفرت اور انتقام میں بدل کر کسی کی زندگی چھین لیتی ہے۔ لالچ، بے وفائی اور دھوکہ دہی نے ہمارے معاشرے کو کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے؟ ایسے واقعات اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک قانون سختی سے عمل درآمد نہ کرے اور لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ محبت ایک ذمہ داری ہے، کوئی کھیل نہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا، اور اگر ایسا سوچا جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔